As mentioned kaganiha sa pagsugod nato, karon mao ang kapistahan o Memorial of Saint Jerome, San Hieronimo. Gani doon na siya ay kanunay nga ginakot namo sa pagtuon sa balaang kasulatan nga siya nagkanayon. The ignorance of the sacred scripture is ignorance of Christ. Ang ignorante sa kasulatan, ignorante usab kang Kristo. Kini paghatag og dako nga inspirasyon that to know Christ, we must really have the time to read the sacred scripture. Niini tungod kay iya ning gihaguan pag-ayo. Kining atong gisuwat karon, atong gibasa, gihaguan ni sa usa ka pari nga gisugo ni Pope Damaso I. It was Pope Damaso I who instructed Jerome to translate into Latin from original Greek and Hebrew tungod kay dili naman masabtan sagad atong panahona. Like Latin naman ang ilang masabtan, the same with us today. It seems that Latin is a dead language. Mao nga ang Latin gitranslate into English and even to different vernaculars. We have even with us the Cebuano translation. Napamanggani Subano nga translation. Aron lang yun nga masabtan sa tanan ang pulong sa Dios. Ug mahibalo sila nga dunay Dios nga nagpakatao nga mao si Jesus. Mao nga diha sa atong pag-ila ni Jesus, diha sa balaang kasulatan. Mao nang miingon siya, the ignorance of the sacred scripture is ignorance of Christ. Midagan ang panahon nga ang mga tao wala sila kapasidad to have the sacred scripture, not like today nga naa kitay mga libre nga mga Biblia nga gipanghatag o kaha na ay mga mupalit niya iyang ipanghatag. Pero sa mga karaan nato nga mga simbahan, miabot sa punto nga aron nga dili na maghago og basa ang mga tao, they have the stained glass, mga kinabuhi ni Jesus sa mga pictures, sa mga dagko nga simbahan, mga stained glasses nga makita it's all stories coming from the sacred scriptures. Kay parihagod nato siguro kanang mga mature na ganahan na nga mubasa, pero kanang batanon pa dili ganahan mubasa, pictures ra ang tan-awon. Mao po na diha sa atong balaan nga kasulatan nagaba sila mga pictures, stained glasses gipangputan simbahan, but it's all stories of the risen Lord Jesus himself. Mao nang alang ka nato unsa man nga kay piyestahan kining adlaw. It is an inspiration and reminder to all of us that we know and we love Christ. But where do we get the knowledge about Him? It is from the sacred scripture. Mao nga have time reading the sacred scripture. Kay gihaguan biya na. Gihaguan na sa simbahan pag-translate from Hebrew, Greek into Latin. And we have now the English translation. Unya dili na basta-basta nga it's translate lang into English. Years of study nga gikan dili lang sa Latin gikan ang translation. But they have to go back to the original text. They have to go back to the Greek and the Hebrew into English, not from Latin. Muna nga even today sa ato ang misa, ato ang misal, dili basta-basta nga mag-translate. Say for example, nga atong iaprubahan, we know well nga ang ato ang misa karon do na tay English nga gi-revise. If in Latin the text like the Lord be with Dominus vobiscum, and the response was it cum spiritu tuo. Unya gi-translate man na sa English kanhi og the Lord be with you. Unya ang tubag and also with you.
Pero to go back to the original text sa Latin, it's not also with you. Et cum spiritu tu. Meaning, and et cum with spirit. With your spirit. And with your spirit. So we have the Lord be with you and with your spirit. But until today, we do not have this approved Cebuano text. We know well that the translation of ang Ginoo manaka ninyo, ang tubag and with your spirit, uban sa imong espiritu, pero wala na to gamita. Nagpabilin kita nga ang Ginoo manaka ninyo, manausab kanimo. Tungod kay, we have the church, nga the doctrine of the church, the magisterium, the teaching office of the church, siya ang mo-approve. Kabalugod ta nga ang translation ni ana kanang gitawag nato og uban sa imong espiritu, pero wala nato gamita. Tung kay we wait for the church to give us the approved text. Mo na nga diha sa tuwa nga in connection with the sacred scripture, it is by the power of the Pope Damaso I instructing Jerome to translate. Mo na nga we have the beautiful, I would say, authority of the church nga mao imo govern, mao imo giya kanato even in liturgical celebrations. So we have the sacred scripture with us nga years na siya nga gi-correct, years na siya nga gi-translate, years na siya nga gitan-aw word for word, pero dili nato ma-appreciate. But today, of St. Jerome, ma-appreciate unta nato, and we come to have a copy of this. Not just to have a copy of this, but really to read. Because St. Jerome once said, ignorance of the sacred scripture is ignorance of Christ. How do we know Christ if we do not go back to the sacred scripture? Tungod kay diha man nato mabasa ang iyang kinabuhi and the early Christians like the Acts of the Apostles. Dear brothers, ako ang gipadak-an ang mao nga punto nga ang Biblia tungod kay dinhi man ta magbikil, dinhi man maglalis, dinhi man nahimo na noon nga hinungdan nga magkaaway ang mga magtutuo Kristiyano. Unya tingali ignorante sa balaang kasulatan. That is why when we study the sacred scripture, it's not just word you read like paragraph by paragraph, but we really have to read the whole thing. Before reading the Acts of the Apostles, you really have to read the introduction. When was this Acts written? Who wrote this one? What is the background of the author? What is in his mind of writing this? Daghan kitang i-consider. Mo na nga gitawag na siyang in the study of the sacred scripture exegesis. We studied for 5 years for this. And different nga gitawag natong in the first 5 books, the so-called the Pentateuch. And we have even this the prophets and the letters, and we have the gospel. It is divided into 2. We have the Johannine literature, and we have these 3 gospels parallel each other, such as Luke, Mark, and Matthew. Lahi po na siya nga semester. Lahi po ang John. Kay lahi man ang iapong way of writing and the letters of John. When the letters of John and iapod nga Gospel of John, and Luke, who wrote the Gospel of Luke and the Acts of the Apostles, and some and John, the Revelation and letters and the Gospel of John. So niini kita siguro nga wala ta nagtuon sa balaang kasulatan nga like seminarians aspiring to become priest nga nasa theology, bisan man lang mubasa ta the whole document. Dili siya page by page nga unsa inspiration sa Ginoo nako basa. That's very dangerous. First, it's like reading a novel.
nice kaayo ang sacred scripture if you read it, the whole thing. Know first the background. When was this document was written, and who wrote this, and what is in the mind of the writer, o kinsa may iyang gipadalaan anang mga panahona, kinsa may iyang gisulatan ang panahona. Only then nga mayon ta unsa may mensahe sa akoa karon. So dili nato diretsuhon mananindot biya ang pagtuon sa balaan nga kasulatan. Mao nga again, St. Jerome once said, ignorance of the scripture is ignorance of Christ. We love Christ. We honor Him. We adore Him as the Word made flesh. To know Him, be familiar with the sacred scripture. Palihog sa pagtindog.